یعنی احرام کی حالت میں آپ کے کہیں کے بال نہ ٹوٹیں، آپ ناخن نہیں کاٹیں گی، خوشبو استعمال نہیں کریں گی، پرفیوم نہیں لگائیں گی، عطر نہیں لگائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام لغوی معنی ہے حرام کرنا، یعنی حج اور عمرے کی نیت کے بعد طاری ہونے والی کیفیت اور حالت کا نام احرام ہے۔ It is a sacred state which a Muslim must enter to perform Hajj and عمرہ۔ یہ ایک اسٹیٹ ہے، یہ ایک حالت ہے، لیکن مجازن دو بے سلی چادروں کو احرام کہا جاتا ہے جو کہ مرد کے لیے ہیں، جبکہ خواتین کا جو احرام ہے وہ ان کے معمول کا ساتر لباس ہے، یعنی ایسا لباس جو ان کی پوری باڈی کو کور کر لے۔ وہ ساتر ہونا چاہیے، وہ ایسے کپڑے کا ہونا چاہیے کہ جس سے جسم کی رنگت، یا جو دوپٹہ اسکارف آپ لے رہی ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے بالوں کی رنگت نہ جھلکے۔ احرام حج اور عمرے کا فرض ہے، حالت اور کیفیت ہے، یعنی حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ لبیک پڑھنا۔ بے سلی چادروں کو مجازن احرام کہا جاتا ہے، اور اس حالت کی وجہ سے مخصوص وقت کے لیے کچھ جائز کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مرد دو بے سلی چادریں پہنتے ہیں، جبکہ سر، چہرہ اور وسط قدم کھلا رہے، جبکہ عورتیں معمول کا ساتر لباس برقع، عبایا وغیرہ پہنتی ہیں کہ جس میں ہاتھ کلائیوں سے نیچے تک کھولے جا سکتے ہیں اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، چاہیں تو موزے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ چہرہ ویسے تو خواتین کو کھلا رکھنا ہے، لیکن جو خواتین چاہیں تو گتا، کاپی، پنکھا یا پی کیپ وغیرہ سے بھی آڑ لے سکتی ہیں۔ پی کیپ جس کے آگے کپڑے کا حجاب ہوتا ہے استعمال تو کیجیے، مگر دھیان رہے کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو۔ لباس کا رنگ ایسا ہو کہ جسم کے ابھار اور رنگت ظاہر نہ ہوں، اور دوپٹہ یا سٹول وغیرہ ایسا ہو کہ بالوں کی رنگت نہ جھلکے۔ یاد رکھیں، لباس کا بنیادی مقصد ستر ہے، یعنی ڈھانپنا ہے، اور زینت دوسرا مقصد ہے۔ استلام اور رمی کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، تو آستین اتنی ڈھیلی نہ ہو کہ جب آپ ہاتھ اوپر اٹھائیں تو آپ کی کلائیاں کھل جائیں، یا ایسا کیجئے کہ اندر آستینیں جو سلیوز ایزیلی بازار میں ملتی ہیں پہن لیجئے۔ بالوں کو اچھی طرح باندھا جائے، چوٹی یا پونی وغیرہ بنا لیں، مگر ہیئر بینڈز ایسے ہوں کہ بال نہ ٹوٹیں، کیونکہ سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی بال حالت احرام میں ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ناخن نہ ٹوٹے، نہ ہی تراشا جائے، کترا جائے، دانتوں سے بھی کترنا منع ہے، ناخن تراشنا بھی منع ہے۔ ازدواجی تعلقات، بوس و کنار وغیرہ بھی منع ہے، فحش کلامی، لڑائی جھگڑا منع ہے، جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا بھی منع ہے۔ خوشبو والے تیل، خوشبو والے شیمپو، خوشبودار صابن، خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ، باڈی اسپرے، پرفیوم، یہ سب منع ہے۔ خالص خوشبودار چیز لونگ، الائچی وغیرہ کھانا بھی منع ہے۔ سالن پکا کے کھا لیجئے، حرج نہیں۔ شکار اور اس کی معاونت اور متعلقات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، احرام تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اور وضو یا طہارت کے حصول کے لیے خواتین اسکارف اور ٹوپی وغیرہ، یا جو بھی انہوں نے احرام کے طور پہ اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ وغیرہ پہنا ہوا ہے، اسے بھی اتارا جائے گا یا اتارا جا سکتا ہے۔ احرام literally means to forbid, obligation of Hajj and Umrah. It is the name of the state or condition that occurs after the intention of Hajj and Umrah, that is, reciting Talbiyah Labbaik with the intention of Hajj and Umrah. The bare clothes are called Majazan Ihram. Due to this condition, some permissible activities are also forbidden for a certain time. Men wear 2 clothes with no seams, while the head and face are uncovered, while it is forbidden to cover the midfoot, the middle bone of the foot. Women wear the usual satir dress, burqa, etc., in which the face is uncovered and the hands can be opened from the wrists down. The feet can also be opened from the ankles down. By the way, the face should be kept open. There is a permission from Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam
However, if women want, they can cover it with a cardboard, a paper, fan or PCAPs, in front of which there is a cloth hijab, but be careful that the cloth does not touch the face. The color of the dress should be such that the shape and the color of the body is not visible and the color of the hair is also not reflected. Remember that the dress should be such that it covers the whole body, because the main purpose of the dress is to cover a woman completely, while adornment or getting adornment is its second purpose. And because your hands will be raised for kissing the black stone and you'll go for rummy, so the sleeve of your dress should not be too loose, and make sure that the wrists do not open. Take a hairband in such a way that the hair does not break, because no hair on the body from head to toe should break in the state of ihram. It is also forbidden to put perfume in the hair, body and in ihram. It is forbidden to use perfumed oil, perfumed shampoo, perfumed soap, perfumed toothpaste, body spray, etc. Nails should not be broken, clipped or trimmed. It is also forbidden to eat pure fragrant things, that is cloves and cardamom. But cardamom cooked in curry can be eaten. Note: ihram can also be changed. Sexual relationship, kissing and touching is also forbidden in ihram. Now see the teacher. आइए उस्ताद आलिमा नुसरत फातिमा बाजी से ihram के मसाइल सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी निदा, हमारी ख़वातीन बड़ी ही परेशान रहती हैं इस मामले में कि जब अगर हम हालत एहराम में हैं तो शायद हमें कहीं चेहरे पे हाथ नहीं लगाना, कुछ इस्तेमाल नहीं करना, और ये तो बड़ी ही पाबंदियां हैं। तो याद रखें कि इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि हालत एहराम में आपके चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए, यानी आप अगर नक़ाब वगैरह लगाते हैं तो वो नहीं लगाएंगे। तो बाज़ ख़वातीन वो कैप पहनती हैं और उस पर यूं करके कपड़ा लटका लेती हैं, ये भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बस एहतियात रहे कि फिर चेहरे पे कपड़ा ना लगे। और अगर कपड़ा थोड़ा सा टच हो गया तो कोई हर्ज की बात नहीं है, वो तो बहुत देर अगर लगा रहा तब जो है वो मतलब दम वाजिब होता है। इसी तरह फिर वो इतने वसवसों का शिकार रहती हैं कि शायद एहराम में चेहरे पे हाथ भी नहीं लगाना। भाई, आप चेहरे पे हाथ क्यों नहीं लगाएंगी? जब आप वुज़ू करेंगी और चेहरा धोएंगी तो हाथ तो ऑटोमेटिकली आपका लगेगा। इसी तरह जो वो टोपी पहनती हैं उसमें उनका इतना पुख्ता यकीन होता है, बल्कि कह लीजिए कि अगर वो हटा ली तो भाई इनका एहराम टूट जाएगा। तो भाई चेहरे, आपने अगर सर पे कुछ भी पहना है उसको आप हटाएंगी कब? जब सर का मसाह करेंगी। और अगर आप अपने कमरे में हैं और रिलैक्स होने के लिए आपने कोई स्कार्फ उतारा, दुपट्टा उतारा, वो टोपी उतारी, रुमाल उतारा और आपका खुला सर है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। इससे एहराम का कोई ताल्लुक नहीं है, आपका एहराम इससे नहीं टूटेगा। एहराम नियत है। और इसी तरह जो वॉशरूम से निकले हैं तो साबन इस्तेमाल नहीं करना, तो आप साबन सिर्फ हाथ धोने के लिए जो ज़रूरत के लिए है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसवाक की तो कोई हर्ज की बात नहीं। एहराम की हालत में आपने सौंफ नहीं खानी, इलायची नहीं खानी, कोई खुशबू वाली कच्ची चीज़ नहीं खानी, और कोई खुशबू वाली चीज़, खुशबू वाला फल जैसे ऑरेंज वगैरह नहीं लेना। आपका जो इतर है या परफ्यूम है वो यूज़ नहीं करना। नाखून नहीं काटने, और कोशिश कीजिए कि बाल ना संवारें, कंघा ना करें, कंघा करना मकरूह है। यानी एहराम की हालत में आपके कहीं के बाल ना टूटें, आप नाखून नहीं काटेंगी, खुशबू इस्तेमाल नहीं करेंगी, परफ्यूम नहीं लगाएंगी, इतर नहीं लगाएंगी। एहराम की हालत में आप सुरमा लगा सकती हैं और टूथपेस्ट कर सकती हैं, चेहरे पे हाथ लगा सकती हैं, बल्कि आप जब वुज़ू करेंगी तो चेहरे पे हाथ लगेगा। सर का मसाह करेंगी। सर से अगर दुपट्टा उतर गया तो एहराम नहीं टूटा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। औरत एहराम की हालत में मोज़े भी पहन सकती है।